नून लीग और पीपल्स पार्टी का काफी हद तक बंदोबस्त कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं उनके पीछे वो पूरी तरह पड़ गई है। और बैरिस्टर गौर का एक बयान आया, वो भी नए सूबों के हक में है, लेकिन वो चाहते हैं इमरान खान साहब से मुशावरत हो। देखिए, ये तो इमरान खान साहब नहीं बताना है कि नए सूबे बनाने या नहीं, वो खुद भी इसके हक में थे और मैं खुद भी इसके हक में हूं कि पाकिस्तान में ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। अब जिसका भी आइडिया है, आसिम मुनीर साहब के दिमाग में तो ये अब आया ना, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन नए सूबे जो है अवाम की मुंतखब हुकूमत बनाए। ये किसी डिक्टेटर का काम नहीं है, बंद कमरों में बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट का या सरकारी मुलाजिम का काम नहीं है। ये काम है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का। वो वसी तर मफाद में बैठें और वो लोग बैठें जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जिन्हें वोट पड़े। आप इलेक्शन करवाएं, सारी जमातें बैठें, फैसला करें और ज्यादा सूबे बना दें। एक छोड़ के 10 और बनाएं, 20 और बनाएं। जितने सूबे बनाने, जितने ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होंगे, उतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन वो डेमोक्रेसी के साथ होगी, याद रखिएगा। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी के जरिए या एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल करना है तो फिर आप 1000 सूबा भी बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप ये कंट्रोल करेंगे अवामी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से, जो हर 4-5 साल के बाद पब्लिक को जवाब दे होंगे, तो फिर आप सिस्टम को इवॉल्व होता हुआ, बेहतर होता हुआ देखेंगे। भारत नून लीग और पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और उन्हें जो है वो बाकायदा पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। पीएमएलएन ने मीठा मीठा बोलना भी शुरू कर दिया है। थोड़े दिनों में आप पीपल्स पार्टी को देखेंगे कि वो भी मीठी मीठी बातें करेगी। अब नाज़रीन, जो बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान के इस इकदाम के ऊपर कि जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो विदाउट इजाजत पाकिस्तान में मूव नहीं कर सकता या वो कवरेज नहीं कर सकता बताए बगैर। यानी वो जहां उनको इजाजत मिलेगी वो वहीं जाएंगे कवरेज के लिए, जहां इजाजत नहीं मिलेगी वहां पे वो कवरेज के लिए नहीं जाएंगे। इससे ना दो चीजें साबित होती हैं। एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से, सहाफ़ती इदारों तंजीमों की जानिब से, कि पाकिस्तान छुपाना क्या चाहता है। पाकिस्तान की सरकार वो कौन से जराइम पे पर्दा डालना चाहती है जिन्हें वो दिखाना नहीं चाहती, और वो ये चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तान में मूवमेंट अपनी बंद कर दे। नंबर एक तो सवाल ये है। नंबर दो, अगर तो ये सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि बैनुल अक़वामी मीडिया को पाकिस्तान की सरकार ये बता रही है कि पाकिस्तान में रिट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो गई है, हमारी पुलिस, हमारा निजाम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, लिहाजा आप पाकिस्तान में मूवमेंट करने के काबिल नहीं है, आप इस्लामाबाद तक अपने आप को महदूद कर लें या 1-2 बड़े शहरों तक अपने आप को महदूद कर लें। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो हुकूमत प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और ये बात अनाउंस कर रही है कि हमारे पास गवर्नमेंट की रिट नहीं है, कोई भी आपको मार सकता है, लिहाजा आप मूव ही ना करें, या फिर हुकूमत कुछ छुपाना चाह रही है, कुछ ऐसा जुल्म और बर्बरियत हुकूमत कर रही है या करने का इरादा रखती है जिसे वो छुपाना चाह रही है। तो इसके ऊपर बहुत तशवीश का इजहार हो रहा है, बहुत मजम्मत हो रही है। और आने वाले दिनों में अगर अभी DGISPR ने कोई प्रेस ब्रीफिंग दी या कोई वजीर इत्तलात ने कोई प्रेस ब्रीफिंग दी, तो आप इंटरनेशनल मीडिया को वो ये बुलाते हैं ना, तो वहां पे आप उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल भी देखेंगे कि वो इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल भी देंगे। इस वक्त जो नाज़रीन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया और ये क्योंकि मुझे जाती तौर पे पता चला, कुछ लोगों को इसका एक्सपीरियंस हुआ, तो हमें समझ आ गई कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा डिग आउट किया, इधर उधर लोगों को छेड़ा, तो मुझे पता चल गया कि एक्चुअली ये खेल क्या रहे हैं। तो आप सारी तरह गौर से सुन लें, खासतौर पे वो लोग जो इस वक्त मुजामत करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने, एजेंसियों ने बहुत सारे नंबरों को डाला हुआ है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, यानी जैसे ही ट्रैकिंग पे लगाए हुए हैं उनके नंबर, जैसे ही उनमें से कोई आदमी उस जगह पहुंचता है जहां पे शिकारी बैठे हुए, तो शिकारी उस आदमी को पकड़ लेते हैं शिकार समझ के। यानी कई लोग ऐसे हैं कि जो अपना सिम को बंद रखते हैं और अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं VPN लगा के, और इंटरनेट के कनेक्शन भी उनके नहीं पता कि किसके नाम के ऊपर है, तो ये लोग नहीं पकड़े जाते। इनके बारे में नहीं समझ आती। पाकिस्तान के इदारों के पास इतनी बड़ी सहूलत नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को वो पकड़ लें, बहुत मुश्किल है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो जो लोग भी अपनी सिम ऑन करते हैं ना, वो खतरे में आ जाते हैं और उनकी लोकेशन फौरन हाईलाइट हो जाती है। तो इस वक्त सैकड़ों नंबर ट्रैकिंग के ऊपर लगाए हुए हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों, उनमें से कोई भी, और उनमें ज्यादातर सहाफी भी हैं, सियासतदान भी है। इनमें से जैसे ही किसी का नंबर ऑन होता है किसी भी एरिया में, तो अब ऐसा नहीं होता कि वो पता चलता कि किस एरिया में, अब वो स्पेसिफिक वो जगह बताते हैं कि इस जगह पे ये मोबाइल पहुंच गया है जिसकी सिम ऑन हुई है और इस जगह पे ये है इस वक्त।
تو یہ دہشت گردی روکنے کے لیے کبھی اس لیول تک نہیں گئے. پاکستان کی ایجنسیاں اگر دہشت گردی کو روکنے کے لیے اتنی محنت اور اتنی کوشش کرتی ہیں تو اب تک پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جاتی. لیکن کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف یا ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ کی گئی ہیں. یعنی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے اپنی ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہی ہیں، لیکن جو معاملات ہیں دہشت گردی کے یا امن و امان کے جہاں ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے وہاں پہ وہ کام نہیں کر رہی. یہ دیکھیں معصوم بچے ناظرین، یہ مجھے میری ٹیم نے یہ بھجوایا. اب میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے. یہ معصوم بچے انہوں نے کوئی ٹک ٹاک بنایا مریم نواز کے خلاف کہ بجلی نہیں آ رہی، 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے پھر بجلی چلی جاتی ہے تو بہت پریشان ہے. تو جناب بچوں نے یہاں پہ ایک ٹک ٹاک بنا دیا، پولیس والے ان کو پکڑ کے معافی منگوا رہے ہیں. پھر یہ ایک اور تصویر دیکھیں، یہ 14 اگست پہ عمران خان صاحب کی تصاویر والی جو ٹی شرٹس ہیں یہ بہت بڑے پیمانے پہ مارکیٹ میں بیچنے کا پروگرام تھا. اور یہ دیکھیں نا، کسی کی بھی آپ بیچ سکتے ہیں، نواز شریف کی لگا دیں، عمران خان کی لگا دیں، قائد اعظم کی لگا دیں، آپ عاصم منیر کی لگا دیں، جس کا دل کرتا پرویز مشرف کی لگا دیں، جس کو جو پسند ہے لگا اور پہنو، کیا فرق پڑتا ہے. یہاں تو منع نہیں ہے برطانیہ میں. میں 14 اگست پہ عمران خان کا فوٹو لگا لوں یہاں پہ، میں 14 اگست پہ یہاں کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کا فوٹو لگا لوں. یہ جس سے نفرت کرتے ہیں سارے لوگ مل کے، میں اس کا فوٹو لگا کے بھی گھوم سکتا ہوں، مجھے کون منع کرے گا، کسی بھی دن لگا کے گھوم سکتا ہوں. یہاں ڈیموکریسی ہے، کوئی نہیں منع کرتا. یہ یورپ میں چلے جائے کوئی نہیں منع کرتا، یہ برطانیہ میں امریکہ میں کوئی چکر ہی نہیں. ادھر جناب انہوں نے پولیس نے بندہ پکڑ لیا، یہ سارا مال، اسلحہ، بارود، خطرناک چیزیں، ایسا لگتا ہے کوئی دہشت گرد پکڑا ہوا اس کو وہاں کھڑا کیا ہوا ہے. وہ بیچارے کھڑے کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی فوٹو والی شرٹیں بیچ رہا تھا. کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا کارنامہ کیا پولیس نے. دہشت گردی ہونے سے پہلے ہی انہوں نے دہشت گردی کو روک دیا. اندازہ کریں آپ یہ صورتحال ہے. ناظرین، سعودی عرب میں 3 ملکوں کا دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے مبینہ طور پہ. آج کے دن یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ترکی اب اس دفاعی نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس معاہدے کا جس کا حصہ پاکستان اور سعودی عرب پہلے بن چکے ہیں. شہباز شریف سعودی عرب میں موجود ہیں، رجب طیب اردغان آج سعودی عرب میں آ رہے ہیں، جبکہ ان دونوں کے علاوہ فیلڈ مارشل بھی گئے ہوئے ہیں عاصم منیر سعودی عرب میں. باقی ملکوں کے آرمی چیف نہیں جاتے، انہیں ان کی حکومتیں ان کی اوقات میں رکھتی ہیں، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں کیونکہ شہباز شریف کو اردلی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اس پورے نظام میں. بہرحال یہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک دفاعی معاہدہ ہوگا پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے بیچ میں. 3 ملک ہیں، یہ لوگ کل کو نوکری پہ نہیں بھی ہوں گے تو یہ معاہدہ تو رہے گا، لیکن معاہدے کی جو شرائط ہیں، جو معاہدے کی چیزیں ہیں، وہ قوم کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے تاکہ پوری قوم جان لے کہ ایکچولی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کس طرح کا معاہدہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے. بلکہ ان چیزوں کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے. جب آپ ایک پارلیمانی جمہوریت پہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایک قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، آپ کے پاس کیبنٹ ہے، تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ اصول ہے، یہ ایک جمہوری اصول ہے. اس کے بغیر آپ چپ کر کے بند کمروں میں فیصلے تو کر نہیں سکتے. جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.